Mengapa terjadi gelombang baru? Gen Z tertarik kepada gereja Katolik. Menurut laporan dari Fox News dan New York Post, jumlah orang muda yang mengidentifikasi diri sebagai Katolik naik dari 15% menjadi 21% hanya dalam waktu setahun terakhir. Sementara itu, berbagai keuskupan di seluruh Amerika melaporkan peningkatan konversi antara 30 hingga 70%, termasuk Cleveland, Los Angeles, dan Atlanta. Tapi apa yang mendorong lonjakan ini? Inilah pengakuan salah satu Gen Z dan seorang pengamat Gen Z. But I think what this really boils down to is a level of relationship and intimacy with Jesus offered through the Holy Eucharist that is unfound anywhere else in Christianity around the world. You're looking at an opportunity not just to talk to Jesus through prayer, not just to have a personal relationship with him in reading scripture, but to intimately touch him through his body and blood every Sunday. That is a sense of relationship that you can't find anywhere else, and young people are realizing the depth and the substance of traditional Christianity through Catholicism that's often been missing in our culture for the last several decades. Why are more people converting to Catholicism now than they have in several years? A number of Catholic churches, including in the US, are reporting a surge in the number of converts, and a lot of them are young. What really inspired my conversion was recently thinking more about why we're here, what's more important than myself, and the people who really had an answer for me that made sense to me and that I thought was morally right were the Catholics. In Catholicism, there is a framework, there is a routine of going to Mass every week. The Mass is structured, and so that was very appealing to me, that repetition. Now, the rise in the number comes after the COVID-19 pandemic, which led to restrictions in worship and for many people to reassess. The overall trend has shown a decline in the number of churchgoers, but that could be stabilizing. So why is Gen Z going against the trend? What appealed to me about the Catholic faith is they have the answers about what it means to live a good life. To wake up during the day, do the right things, go to bed being able to feel like I'm a good person. There's a new turmoil going on, especially through social media. We live in this culture of comparison. Why does someone have more than I do? But to believe that there is something greater beyond all of that. I think what's happening in the world has brought people to the church, especially among my generation. There's a little bit of atomization with social media and people becoming kind of brought up in their own little world, and something the church offers as a community. Some in Rome point to the effect of the first US-born Pope, Leo XIV. Many people are calling it the Leo effect. I believe, for example, in the United States right now, many more people are aware of who the Pope is and what the Pope is doing and what the Pope is saying. People are attentive to that, perhaps more than they were when there was a Pope from another country. Religion didn't play any role in my life before deciding to become Catholic. I want it to guide my decisions, I want it to guide my life, and I want it to lead me to make better decisions to bring me closer to God, my family, to everybody in my life. Jesus he got baptized at 30. I think I'm good. And for most of us, I think we're pretty good. There's a new and somewhat unexpected story emerging inside American churches. Not decline, but growth. According to the New York Times, Catholic dioceses across the country are reporting a sharp increase in adult conversions, with some seeing their highest numbers in years. In Detroit, more than 1,400 new Catholics expected this Easter, a 21-year high. In Washington, nearly 1,800 will join, also up from last year. And it's not just happening in one region. The Times reports this trend is showing up in large and small dioceses alike. Meanwhile, the Washington Post takes us inside one parish in New York City where attendance has jumped 20% in just the last 6 months, with services now so packed that people are turned away at the door. And this is not limited to Catholicism. According to another New York Times report, Orthodox Christian churches also seeing a surge, with priests describing record numbers of new converts, many of them young men. So, across different traditions, a similar pattern is emerging. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin.
Perayaan Vigili Paskah pada Sabtu malam, 4 April 2026, menjadi momentum bersejarah bagi Gereja Katolik di Prancis, termasuk di wilayah Marti yang berada di bawah naungan Keuskupan Agung Aix-en-Provence dan Arles. et du Fils et du Saint-Esprit. Fenomena spiritual ini ditandai dengan lonjakan jumlah baptisan yang mencapai rekor nasional sebanyak 21.386 orang, yang terdiri dari 13.234 orang dewasa dan lebih dari 8.100 remaja. Kenaikan drastis sebesar 28% dari tahun sebelumnya ini mencerminkan tren ledakan baptisan yang didominasi oleh generasi muda yang mencari makna kehidupan di tengah arus sekularisme. Di kawasan Marti sendiri, suasana hikmat menyelimuti prosesi inisiasi yang melibatkan banyak katekumen dari latar belakang keluarga non-religius yang memutuskan untuk memeluk iman Katolik. Awa, elle, te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Para peserta baptis di gereja-gereja lokal seperti Gereja Madeleine mengikuti tradisi Vigili Paskah untuk menerima sakramen baptis, krisma, dan komuni kudus secara bersamaan, sebagai tanda diterimanya mereka ke dalam gereja Katolik. Te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Motivasi utama yang melatar belakangi keputusan ini adalah pengalaman spiritual pribadi yang mendalam, serta pencarian kedamaian batin dalam menghadapi dinamika sosial yang kian kompleks. Evan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Kenaikan jumlah jemaat baru di wilayah pelabuhan ini didorong oleh kemudahan akses informasi keagamaan melalui media sosial dan minat tinggi terhadap literatur kitab suci di kalangan kaum milenial dan Gen Z. Et du Fils
et du Saint-Esprit. Konferensi Uskup Prancis mencatat bahwa vitalitas gereja di Marti tetap terjaga berkat penerimaan hangat komunitas paroki terhadap para anggota baru yang membawa semangat baru dalam pelayanan. Et du Fils et du Saint-Esprit. Meskipun data statistik rinci per paroki dikelola secara internal, dampak dari pertumbuhan spiritual ini memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan beragama di seluruh penjuru Prancis. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Melihat fenomena lonjakan pembaptisan di Prancis pada Paskah 2026 ini, ada sebuah kontras yang sangat menarik kalau kita tarik garis sejarah dari zaman para martir hingga ke era sekularisme radikal. Cynthia te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prancis itu ibarat sebuah laboratorium sosiologi yang sedang mengalami arus balik spiritualitas yang tidak terduga. Setelah sekian lama dikenal dengan prinsip laicity yang sangat ketat, di mana agama dianggap sebagai urusan privat yang hampir tidak terlihat di ruang publik, munculnya ribuan anak muda yang justru mencari sakramen baptis, menunjukkan bahwa rasa haus akan makna ternyata tidak bisa dipadamkan hanya dengan kemajuan materi atau kebebasan sekular semata. Ada semacam ironi yang indah ketika sebuah negara yang pernah menjadi pusat intelektual pencerahan yang terkadang skeptis terhadap iman, kini justru menyaksikan generasi Gen Z dan milenial mereka kembali ke tradisi lama dengan cara yang sangat kontemporer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sekadar gerakan nostalgik, tapi lebih kepada pemberontakan spiritual terhadap kehampaan eksistensial yang seringkali dirasakan di dunia digital yang serba cepat. Para baptisan baru ini seolah membuktikan bahwa meski institusi bisa memudar, genetik spiritual Prancis sebagai negeri para martir tidak pernah benar-benar mati, melainkan hanya sedang tertidur dan kini bangun dalam bentuk yang lebih personal dan sadar.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat yang paling sekular sekalipun tetap memiliki ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang dianggap transenden. Jika dulu iman dipertahankan lewat darah para martir, sekarang iman itu tumbuh kembali melalui pilihan sadar individu yang berani tampil beda di tengah masyarakat yang cenderung agnostik. Lonjakan ini memberikan warna baru bagi wajah Prancis, menunjukkan bahwa di balik identitas modernnya yang kuat, masih ada kerinduan mendalam untuk terhubung kembali dengan akar sejarah dan spiritualitas yang pernah membentuk peradaban mereka di masa lampau. I invite you to profess your faith together with this community of faith. Reject sin and profess your faith in Christ Jesus. This is the faith of the church, the faith which you are about to be baptized. Jillian, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. My dear candidates for confirmation, by your baptism you have been born again in Christ, and you have become members of Christ and His priestly people. Now you are to share in the outpouring of the Holy Spirit among us. Reverend Father, I present Monica for the sacrament of confirmation. Monica, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you, Monica. Padre Santo, le presento a José para recibir su confirmación. José, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. How about a round of applause for our newest parishioners? Hey! Congratulations! People in our parish were confirmed in the Easter Vigil, those being baptized, those previously baptized coming into the full communion of the church, those who have been baptized Catholic but never raised Catholic, receiving the completion of their sacraments of confirmation and First Holy Communion, and to recognize that this increase in numbers that we're seeing in our parish is reflective of an increase throughout our entire nation. And we wonder, what's going on? It is a movement of the Holy Spirit, and I believe it's a recognition, particularly because the average age of those who are entering into the church in our parish is 31. This is a young movement. Our young people are recognizing that they have been fed lies, and the culture doesn't satisfy, doesn't deliver in the promises that it offers. And all too often we are left wounded, and we are left empty. And sometimes we are left canceled. And in this world, Jesus' light breaks through. And there is hope, and there is mercy, and there is purpose, and there is peace.
Di sebuah paroki yang tenang di Keuskupan Agung Tokyo, keputusan Minami Kimura yang berusia 8 tahun mengagetkan hampir semua orang, termasuk kedua orang tuanya. Ia ingin dibaptis menjadi seorang Katolik. Minami Kimura akan dibaptis pada Vigili Paskah 2026 di Tokyo, di paroki Kojimachi. Keinginannya untuk dibaptis mengejutkan orang tuanya yang bukan Katolik. Anak itu bersekolah di sekolah dasar Katolik Shirayuri Gakuen. Di sana anak-anak Kristen dan anak-anak bukan Kristen belajar bersama. Mereka diajarkan iman Katolik dan kisah-kisah Alkitab. Namun sangat jarang anak-anak non-Kristen mengungkapkan keinginan untuk dibaptis. Minami berbeda karena ia sangat suka membaca dan tertarik pada hal-hal religius. Ketika sesuatu yang dibacanya menarik, ia akan menelitinya dengan penuh semangat. Sebagai contoh, ia mengetahui kisah Helen Keller, seorang yang buta dan tuli, beserta dengan gurunya, Anna Sullivan. Ia sangat terpesona lalu mulai mempelajari alfabet Braille untuk tunanetra. Minami mengatakan bahwa tidak lama setelah masuk taman kanak-kanak milik gereja Katolik di usia 3 tahun, ia sudah mulai merasa bahwa Yesus seperti anggota keluarganya. Sementara pastor Yesuit Kiyoshi Shibata yang mempersiapkan Minami untuk dibaptis, menegaskan bahwa Minami telah menyimpan kisah Yesus di dalam hatinya sejak taman kanak-kanak. Pelajaran agama di sekolah dasar memperdalam pengetahuannya tentang Tuhan, hingga akhirnya percakapan tentang keberadaan Tuhan dan kehidupan Yesus membawa Minami pada keyakinan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan demikianlah di bulan Mei 2025, ia menyatakan bahwa ia ingin dibaptis. "Saya ingin dibaptis karena itu akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan," katanya sambil mengangkat tangan, mengungkapkan keinginannya untuk mendekat kepadanya. Tentang Tuhan, Minami menekankan bahwa Tuhan tidak menjadi sombong ketika orang memuji atau berterima kasih kepadanya, dan ia menyukai cara hidup Yesus. Keputusan Minami mendorong ibunya Maiko untuk mempelajari kekristenan dan memperdalam pemahamannya tentang Tuhan dan iman Kristen. Ibunya pun akhirnya memutuskan untuk dibaptis bersama Minami. Sang ibu menyukai bahwa hari di sekolah dimulai dan diakhiri dengan doa, serta bahwa anak-anak diajarkan untuk bersyukur atas segala sesuatu. "Anak saya secara alami menyerap ajaran bahwa Yesus adalah sahabat kita, dan saya merasa itu telah menjadi dasar imannya." Suatu kali ketika keluarga membicarakan tentang hantu, anak itu berkata, "Hantu tidak menakutkan, mereka tidak ada, Tuhan tidak akan menciptakan hantu seperti itu." Maiko ibunya sangat terkejut. "Saya belum pernah mendengar ada anak yang tidak takut pada hantu." Orang tua Minami selalu ingin memberikan anak mereka keyakinan inti yang akan menjadi landasan bagi hidupnya. Bagi mereka, pembaptisan bukan sekedar formalitas, tetapi langkah yang akan memberikan landasan tersebut. Minami masih ragu untuk memilih nama orang kudus yang akan ia ambil saat dibaptis. Ia menyukai Santa Janda karena ketegasan dan keberaniannya, namun ia juga menyukai Santa Teresia dari Lisieux. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.